nelayan menjadi penambang timah di laut, petani menjadi penambang timah di darat. Nah, tapi ketika timah ini sudah mulai sulit didapat, akhirnya yang terjadi masyarakat pun kembali lagi ke profesi awalnya, yang dari sebelumnya penambang kembali menjadi petani, yang sebelumnya penambang laut akhirnya kembali lagi akhirnya menjadi nelayan. Dan according to Bloomberg Businessweek, Bangka and Belitung Islands supply about 1/3 of the world's tin. After the tin is converted to solder, it is sold to technology companies and is used in phones, tablets, and other devices. Most of the tin is used to solder circuit board components into place. Small-scale tin mining is usually done illegally. Mining on the South China Sea is dangerous. Motors and other apparatus threaten the safety of arms and legs. Divers are at risk of becoming trapped under a collapsed seawall. Tin mining has been linked to radiation exposure. Divers use a large hose to gather sediment from the bottom of the sea. They breathe through a long, thin air tube. The sediment is checked for tin content. Like Morse code, the breathing tube is squeezed to signal directions to the diver. Tin mining also threatens marine life. Loose sediment stirred up by tin mining is carried with the currents and distributed along the coast of the island. di sekitaran Pulau Bangka, rata-rata semua sudah terkena pengaruh dari penambangan timah laut. Terumbu karang tertutup oleh lumpur. Jadi terumbu karangnya mati, terus ditumbuhi oleh alga, dan alga selanjutnya tumbuh sehingga tidak bisa lagi Tin mining on land also eats away at farmland and native habitats. Because tin is denser than the other sediments, water is used to separate the tin particles. Water use and digging can sometimes weaken the side walls, causing open pit mines to collapse, burying and suffocating miners beneath the earth. According to the Guardian newspaper, police figures indicate 44 miners were killed in 2011, but activists estimated the death toll at about 125. Sebenarnya kita berpikir seperti ini. Kita berpikir bahwa timah ini sesuatu yang tidak, sebuah mineral yang tidak bisa diperbaharui. Artinya ketika memang ini terus ditambang, memang sudah diperkirakan bahwa pada tahun 2025 penambangan timah di Bangka ini tidak potensial lagi untuk dilakukan. Jadi sebenarnya dia bisa berhenti secara sendirinya. Saya pikir nanti secara sendirinya akan ada lingkungan yang nanti diselamatkan, profesi yang lebih ramah dibandingkan dengan yang hanya merusak dan menambang saja.